Ikaw no, kung ganahan ka mo sikat bitaw dire sa social media, o ganahan ka nga mupatok ang imong ang imong videos, sulayan daw nato, magpabuang-buang. Nasulayan na ba nako pero wala pa man pod. Ambot na lang unsa na lang kay atong buhaton ini no. Tanan murag nabuhat na nako nagpabuang-buang, naburos, tanan na lang no. So kapag sulay daw basig kamo mag-viral ng inyo hadiya. So ang pinaka-importante diri guys, kani mo masulti na ako nga tanan nabuhatan nako. Ang importante man gud diri sa social media, baga kag nawong. Kay kung dili ka baga kag nawong, dili ka content creator. Unay tinuod. Tinuod gyud na. Kay kung di ka baga kag nawong, di jud ka content creator. Maula man ka matubang sa kamera. Maula man ka makita ng imong kaugalingon. Mao na, busa, kung content creator ka, tanan buhaton nimo. Muka og tay, muka og sili, bisag unsay kaunon, magpabuang-buang, murag tililing, handa diha, musayaw, tanan buhaton nimo. Kung usa ka nga content creator, mo kanta-kanta, di ba? Tanan gyud. Busa ayaw ikaulaw ang imong kaugalingon. Kay kanang imong nakita sa kamera, imo ra man sa kaugalingon. Busa, be consistent. Okay? Uy, ulaw-ulaw. Pabaga! Ang kadaman nyo ay nagpapasalamat. Thank you for watching. God bless. Bye.